بكم اليوم ان شاء الله باش نعملوا l'exercice 4 série complexe. Donc l'exercice 3 une autre fois. Donc قال لي pour tout nombre complexe z on pose z' égale à 3 plus i multiplié de tout z bar plus 2 moins 5i. Donc petit a قال لي déterminer l'ensemble des points m d'affixe z tel que z' est un réel. D'accord? Donc m donc معناش نشوفوا les coordonnées de ce point. يجب يكون ان بوان كوردوني نتاعو يجب يكون يمثل معناها ان بوان يكون انسامبل فيد يكون اون دروات ان سيركل اكسيتيرا داكوغ donc on va شنو معناها زد بريم est un réel d'accord donc z prime est un réel donc z prime est un nombre complexe donc c'est écrit sur la forme x prime plus y prime d'accord donc on pose tout d'abord انا مانيش صحقا mais juste باش نفسرلكم donc on pose z prime égale à x prime plus y prime d'accord donc avec donc z prime c'est un nombre complexe donc le x prime et le y prime sont des nombres réels d'accord donc je ننطلق من ce point là d'accord donc cette expression là z prime donc on le z prime c'est un réel c'est quoi ça à quoi signifie le partie réelle نتاعو signifie l'y نتاعو 0 d'accord donc ce qui signifie juste عنده une partie réelle il y a le x prime d'accord donc c'est le x prime donc انا باش هذاش يكون ان ريال قلنا لا بارتي ايماجينير ايكالا 0 دونك عندي ان نمبر كومبلكس دونك هذاش نخدمو نحط له دونك نردو بارتي ريال مع بارتي ايماجينير d'accord donc on va annuler la partie réelle la partie imaginaire باش يكون c'est un réel donc نقولوا له donc quoi نرجعوا l'expression de z prime donc c'est petit a z prime à quoi est égal donc 3 plus i de tout multiplier في z bar d'accord plus 2 moins 5i تو شنو نعملو on pose donc باش هذي نكتبو سو لا فورم الجبريك معناها اكس بريم بلس y بريم لازم هذايا كيف زد نكتبو سو الفورم الجبريك دونك on pose z égale x plus y avec شنو l'ex و l'y كالعادة sont des réels d'accord donc z prime à côté égale donc 3 plus i multiplié x plus y entre parenthèses donc de tout bar c'est le z bar donc plus 2 moins 5 mais 3 plus i à quoi est égal donc le conjugué de x plus y c'est x moins y donc 2 moins 5i ما تتمسش donc نعمل le développement 3 في x donc 3x 3 في moins y donc moins 3 معناها y multiplié في i d'accord i في x donc plus ix والi في i c'est moins 1 multiplié في le moins ça fait plus donc plus y plus 2 moins 5 تحصلنا على un nombre complexe éparpillé donc نرتبو بارتي ريال بارتي ايماجين بارتي ريال شكون هما لي ريال معناها مش مضروبين في x donc عندك 3x d'accord plus y d'accord plus 2 3x plus y plus 2 partie imaginaire donc خرجوا i en facteur donc عندي أول حاجة moins 3y الثاني شكون عندي x معناها plus x طلعت i en facteur donc ça fait x والثاني عندي moins 5 شو نقولوا احنا نقولوا انا donc حب x z prime comme réel donc z prime c'est un réel d'accord donc ce qui signifie à quoi la partie imaginaire نتاعو égale à 0 ce qui signifie moins 3y plus x d'accord moins 5 égale à 0 باهي donc les coordonnées أنا شنو نعرف le point M de coordonnées qu'on voit x y donc les coordonnées du point M
vérifie cette équation là, d'accord. Donc باش يكون z prime ستيريال يلزمو لو بوان m vérifie l'équation cette équation, d'accord. donc on pose delta d'équation شكون هي moins 3y plus x moins 5 من غير ما نردها دلتا ايكال y ايكال ax plus b تكفي في cette droite égale à 0, d'accord. donc on pose delta, donc عندك z prime c'est un réel, d'accord. donc signifie le point M de coordonnées x, y, d'accord. donc vérifie l'équation des, donc le point AVR وين موجود à droite, donc c'est l'ensemble de points. lorsque le point M موجود à droite هذيا donc n'importe quel M معناها de coordonnées x, y qui vérifie cette équation أي نقطة تنتمي cette droite là كي نعوضوها معناها في الفورم الجبري كي نعوضوها بالزد نتاعها دونك و زد بار كلشي نحسبو الاكسبرسيون مشيت لنا ديما لو زد بريم سي ان ريال. وهكا جاوبنا على بي. تو بيتي بي قال لي ديتيرميني لونسومبل دو بوان ام دافيك زد تيل كو زد بريم ا بور موديول ا بي. دونك انا باش نحللها شويه شنو عطاني الي لو موديول دو زد بريم ايكال ا داكوغ. شنو معناها سيت اكسبرسيون لا الموديول نتاعها ايكال ا داكوغ. دونك عملت حاجة شيء عادي donc ce qui signifie 3 plus i de tout multiplier z bar plus 2 moins 5i d'accord égale الموديول نتاعها égale a. باهي شنو نجم نعمل هنا؟ نجم نخرج 3 plus i en facteur d'accord. باهي donc خرج 3 plus i en facteur داخل الموديول donc entre parenthèses z bar donc 2 moins 5i من دابا خرجت 3 plus i en facteur نقسم على 3 plus d'accord de tout module. B, je n'arrive à une propriété, propriété A, le module de A fois le module de B égale le module de A fois B. Donc on tabaca, donc kharaj le 3 plus I le barra en module, donc tous les 3 plus I en module égale quoi? Le module de Z bar plus 2 moins 5I, d'accord, sur 3 plus I égale combien le B. Donc 3 plus i شنو الموديول نتاعها partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré كلها تحت راسين donc تولي 3 au carré plus 1 au carré. ب وشنو نعمل تو داخل الموديول هذا دونك زد بار تو منمسهاش والثانية ردها سو فورم الجبريك. شنو معناها؟ معناها نضرب فوق اللوطة في الكونجوغي نتاع 3 plus i donc ça fait 2 moins 5i de tout multiplier 3 moins i اللوطة 3 plus i fait son conjugué. D'accord, donc ça fait B. Donc ce qui signifie 3 carré plus 1, donc tous les racines de 10. Le module de z bar, donc l'outation plus c'est-à-dire donc le nombre complexe fois son conjugué ou le module au carré. D'accord, donc on a z في z bar هي le module de z au carré, donc ça fait 3 carré plus 1 au carré. ولهنا تو شنو نعملو le développement. Donc 2 fois 3 تعطيني 6 2 fois moins i تعطيني moins 2i moins 5i في 3 تعطيني moins 15i و moins 5i في moins i moins في moins تعطيني plus, donc ça fait plus 5i في i, donc ça fait moins 5, donc ça fait 1. donc ce qui signifie donc نجم نقسم على الرacine de 10 من غادي نعمل simplification تولي 1 sur racine de 10, donc ça fait z bar plus quoi, donc partie réelle 6 moins 5 donc ça fait 1 ou le partie imaginaire moins 17i de tout sur قداش 3 carré plus 1 carré, donc ça fait sur 10. باهي donc انا تو واش عندي باش نظهر حاجه با با. Donc, je n'applique le conjugué à الكل, d'accord. Donc, le conjugué du module égale le module de ce nombre, d'accord. Donc, je نحاول نظهرها لهنا. donc نحاول نظهر ce conjugué là. ونعرف حاجة أخرى A plus B de nombre complexe, la somme des conjugués est égale la somme des A plus B de tout bar
égale la somme des conjugués. On a A bar plus B bar. Donc, c'est pas qu'à l'année. Donc, le conjugué de ce nombre-là. D'accord? Je nous son conjugué. Donc, quoi? 1 plus 17i. D'accord? Donc, le conjugué de ce nombre, c'est 1 moins 17i. Donc, donc, racine du 10, donc ça fait racine du 10 sur 10. On a des simplifications. D'accord? B. Donc, on applique cette formule-là. D'accord? Donc, on applique le module. Donc, le conjugué, le module de la somme, c'est la somme, la somme des conjugués. La somme des conjugués est égale somme de chacun de ces conjugués-là. D'accord? Donc, ça fait Z plus 1 plus 17i de tout sur 10 de tout bar. D'accord? Donc, pour la formule à dire, le module du conjugué égale le module de ce nombre-là. D'accord? Donc, ça fait Z plus 1 plus 17i de tout sur 10. Donc, ça fait racine de 10 sur 10. Mais, ce qui signifie quoi? دينا نقربوا الحاجة. شنو هي الحاجة؟ دونك هذا شنو؟ افيكس d'un nombre. D'accord? Donc, Z هو شكون هو زد ام لافيكس دو ام. نطرح منه انا دونك هذا سي ان افيكس d'un autre nombre شنو نسميه؟ دونك صافي زد ام مثال موان. دونك نعمل موان. دونك نظهر الموان داخل والبرا. دونك صافي موان 17 اي. باش كي نعمل نحي الموان دونك نعمل لو ديفلوبمون نتحصل على سو نومبر كومبلكس. دونك صافي racine du 17 sur 10. D'accord? Donc, ça, je connais, signifie Zm moins un affixe de notre nombre égale à la racine du 10 sur 10. Mais donc, on va poser quoi? Donc, أول حاجة تابعوني ce nombre-là, moins 1, moins 17i sur 10, donc on va poser un nombre. Donc on pose un point, je connais, par exemple A. Donc le ZA, je nomme l'affixe هو moins 1 moins 17i sur 10. بعبارة أخرى قسمة partirier, donc moins 1 sur 10 moins 17i sur 10. D'accord? معناها بعبارة أخرى le point A شنو هما les coordonnées نتاعو moins 1 sur 10 moins 17 sur 10. Mais نرجعو تو الخدمة نتاعنا. Donc ZM moins on a شنو تو donc ZM moins شنو هذيا donc هذيك نرومبلاسيوها بزد on a ZM moins ZA égale à combien? Égale la racine du 10 sur 10. D'accord? Donc ce qui signifie le module de ZM moins ZA je connais la distance MA. باهي معناها الام كيف نقطة فاريابل متغيرة ديما تبعد نفس الوضع على الأ. دونك مش يكون ام وين موجود؟ دونك الام وين موجود للسيركل propriété du cercle. Donc هذا c'est un rayon d'un cercle donc égal constant. D'accord? Donc M appartient à un cercle. Le centre قداش؟ le centre A الكوردوني نتاعو قلنا moins 1 sur 10 moins 17 sur 10. D'accord? Le rayon de ce cercle هي cette constante là اللي هي racine du 10 sur 10. D'accord? وهكا كملنا البيتي بي. باش تعدي بيتي سي question très importante. قال trouver les nombres complexes z tels que z' égale à i 2 moins 3i. شنو هو معناها؟ قال لو z' الفالور نتاعو قداش؟ i كي تبدا الفالور نتاعو i fois 2 moins 3i. d'accord? Le z اللي في cette expression معناها في هو بوجود موجود z معناها z' écrit sous la forme de z معناها هذه اعتبارها اف دو اكس. وقتاش كي نعوضو شنو قيمة الزد نعوضوها معناها سي ان نومبر كومبلكس اكري سو لا فورم الجبريك. داكوغ؟ دونك وقتاش الفالور نتاعو قيمتو باش تكون زد بريم اكري سو سيت فورمولا. باهي انا اش نعرف؟ ان نومبر كومبلكس دو نومبر كومبلكس ايكو معناها لهنا هذا سي ان نومبر كومبلكس ايكال ا نوتر كومبلكس. اش نعرفو انا؟
propriété كي نعرفو دو نومبر كومبلكس مثال grand X Y l'X ou l'Y sont des nombres complexes, d'accord. Ben, X ou Y sont des nombres complexes égaux. شنو معناها la partie réelle donc هذا سكري sur la forme واش نكتبها لكم X grand X سكري sur la forme X prime plus سكري sur la forme X message plus Y avec le couple كالعادة X Y sont des réels, d'accord. Donc c'est un petit rappel. Ou l'Y grand Y s'écrit sous la forme donc s'écrit sur la forme مثال X prime plus Y prime. Donc X prime ou Y prime بالطبيعة يكونوا des réels. Mais deux nombres complexes sont égaux, X et Y sont égaux. Donc X grand X égale grand Y. De quoi signifie donc partie réelle قد partie réelle, d'accord. Et donc sous forme d'un système à deux équations et Y égale Y, d'accord. Donc هذا égale هذا donc نعاودو نكتبوها. donc c'est un rappel. donc شنو نقولو donc نقولو le Z prime égale à I 2 moins 3I, d'accord. donc ce qui signifie quoi, cette expression là elle est 3 plus I, d'accord, multiplié par Z bar de tout plus 2 moins 5i égale à I 2 moins 3i. B. donc كيفاش نحسبها اسكو باش نعاود نعمل ديفلوبمون لا. دونك شنو باش نعمل باش نرجع ليكسبرسيون هادي اللي خدمناها في بيتيتا. دونك نعوض le Z prime donc s'écrit sous la forme algébrique donc 3x donc ce qui signifie donc لازم كل مرة تعرف شنو l'expression نستعملها تاع Z, d'accord. donc 3x plus y plus 2 donc c'est la partie réelle plus i fois moins 3y plus x plus 5 donc égale ce nombre complexe donc égaux. donc dans le développement 2 في i donc ça fait 2i donc ça fait plus 2i i في i ça fait moins 1 donc multiplié في le moins ça fait plus donc partie réelle نتاعو 3. باهي donc اش قلنا تو deux nombres complexes égaux donc partie réelle قد partie réelle partie imaginaire قد partie imaginaire. donc ce qui signifie partie réelle نتاع z بريم شكون هي 3x plus y plus 2 قد شكون قد partie réelle اللي هي 3 والبارتي imaginaire اللي هي moins 3y plus x plus 5 قد البارتي imaginaire اللي هي combien c'est 2, d'accord. بعبارة أخرى البوان M هو شكون هو البوان M ده فيكس Z, d'accord. donc ده فيكس Z البوان M دو كوردوني في الروبير أورتونورمي شكون هو إكس Y معناها لي كوردوني دو بوان M X Y vérifie cette équation là et vérifie cette équation là, d'accord. معناها en même temps M موجود dans cette droite là donc M وين موجود في الانترسكسيون, d'accord. donc أول حاجة نقولوا on pose delta égale à 3x plus y plus 2 égale à 3 et delta prime donc moins 3y plus x plus 5 égale à combien égale à 2. donc هذه delta وهذه delta prime, d'accord. donc شنو نقولوا donc M وين دا فيكس x y وين موجود في الدروات هذه والدروات الأخرى donc M appartient l'intersection, d'accord. appartient l'intersection donc l'intersection appartient à l'intersection شنو معناها appartient inter. donc شنو معناها بعبارة أخرى دو هو نقطة ينتمي إلى تقاطع donc دو دروات وين تقاطعوا في ان سول بوان. donc عبارة أخرى دلتا انتر دلتا بريم c'est quoi c'est le point de coordonnées M de coordonnées X Y. donc تو باش نطلع لي كوردوني دو بوان M de coordonnées X Y شنو نعمل donc بوزيت الأولى ليكواسيون الأولى سي 1 وليكواسيون الثانية سي 2. باهي شنو نجم نعمل donc باش نخدمو معناها سيستيم deux équations à deux inconnus. donc يلزمني في واحدة معناها نعمل لا سوم ولا نعمل ملتيبليكاسيون معناها
نتاع لي دو زيكواسيون باش نطلع مرة اكس مرة يكغيك. دونك كي نضرب ليكواسيون هذيا فوا 3 داكوغ، مثال هذيا نضربها فوا 3 دونك سيت ايكواسيون لا نزيد هذه معناها نطرح منها هذه فوا 3 دونك شولي نزيد هذه فوا 3 دونك صافي عندي مون 3 زيكغيك بلس 3 زيكغيك يتشطبوا وتقعد لي زيكس نطلع الاكس وبعد نرجع للايكواسيون منهم باش نطلع اليكغيك. دونك مثال ونقولوا on a qu'est-ce qu'on a on a 2 d'accord كي نزيدها 3 فوا l'équation تاع système A شنو تعطيني دونك صافي عندي دونك صافي عندي moins 3y plus le x plus 5 c'est cette équation là هذه باش نضربها في 3 دونك 3 fois 3x صافي 9x 3 في y donc ça fait 3y 3 fois 2 ça fait 6 d'accord donc 6 d'accord mais donc à quoi est égal ça fait 6 هذه 2 وهذه كلها ضربناها في 3 دونك صافي 9 دونك زيدا قداش نزيدا لو 9 باهي دونك قلنا باش نعملوا سامبليفيكاسيون بال 3 زيغري موان 3 زيغري دونك عندي x و 9 x دونك صافي 10 x وعندي 5 و 6 دونك صافي 11 ولهنا عندي 11 داكوغ donc 11 11 sur simplification donc ce qui signifie l'abscisse du point M 10x égale à 0 donc ce qui signifie x قداش l'abscisse du point M c'est 0 باهي نرجع اي ايكواسيون مثل ليكواسيون الاولى سهله دونك ليكواسيون 1 شنو تعطيني 3x plus y plus 2 égale à 3 دونك ce qui signifie انا باش حاجتي بالي دونك لي نتاعي اكوات ايغال دونك جيب 2 من غادي دونك تولي لي 3 موان 2 وجيب 3x غادي دونك تولي لي موان 3x دونك 3 موان 2 صافي 1 وليكس باش نعوضها تو بالزيرو هي لابسيس دو بوان ام دونك موان 3 فوا 0 دونك صافي 1 داكوغ دونك عباره لو بوان ام شكون هو قداش لي كوردوني نتاعو دونك ام دو كوردوني اكس يغريك اللي هو شكون هو لو بوان شكون هو لو بوان اي لو بوان جي دو روبير اللي هو الكوردوني نتاعو 1 0 جو ميكسكوز 0 1 d'accord donc هكا طلعنا لو بوان ام دونك لو بوان ام هو شكون هو لو بوان دو روبير لو بوان جي دو كوردوني 0 وهكا كملنا لي كيسيون ميرسي à la prochaine ان شاء الله.